चार पांच बाएं घुमाते फिराते हुए इतनी शान आन बान से लेके आते हैं का वो ऐसा लगा कि आसमान से अभी टपके हजरत। और अगर कोई हल्के से लिबास में, सादे से लिबास में वही का वही सना खां आ जाए तो फिर उतना भाव नहीं दिया जाता है। एक बुजुर्ग किसी जगह तशरीफ लेके गए तो देखा कि लोगों ने आम चटाई पर बिठा दिया, कोई इतनी इज्जत और एहतराम से न नवाजा। पलट कर वापस आ गए, घर पे अच्छा खासा लिबास पहना और ताजा तरफ घोड़े को सिंगार करके उसके ऊपर सवार हुए। उसी बस्ती में तशरीफ लेके गए तो चारों तरफ से नारे न धूम धाम का हजरत किबला तशरीफ लेके आए। अब हजरत को जलाल तो था कि मैं तो वही का वही बंदा था जिसको आप लोगों के साथ बिठाया गया था, कोई इज्जत और एहतराम नहीं दी गई थी। हजरत ने फौरन अपना पहले वाला जो लिबास था वो साथ ही रखा था, उतार करके वो जेबतन फरमाया, नया जो लिबास था उन लोगों के हवाले कर दिया कि ये मेरी इज्जत नहीं, ये तो लिबास की इज्जत की जा रही है। अगर लिबास की इज्जत करनी है तो मैं तो पलट के वापस जाता हूं, लिबास की आप खूब इज्जत करते रहो। यकीन मानिए कि अजीजम हाजी शरीफ रजा पाली साहब जब पढ़ते हैं तो फिर एहसास होता है कि ये किस शख्सियत के मालिक हैं। मुंह पर तारीफ नहीं है, हमने तो 15-20 साल मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएंगे, यही होंगे 13-14-15 साल तो होंगे। पहले सुना था जिस अंदाज में, जिस लिबास में वो पहले थे अभी वही लिबास है, वही अंदाज है, वही किरदार है। इधर अगर 2-4 अगर अशार याद हो जाते हैं ना तो हुलिया बदल जाता है। पहले थोड़ा जी हुजूरी से बात होती है, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल जैसे बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे बंदा ही बढ़ता जाता है। यकीन मानो पोस्टर में नाम है, इतना वकार के साथ बुलाया गया, लेकिन बंदा लिबास तो बदल सकता है। अच्छा खासा कुछ फेटा बांध के जाए, कोई कुछ पहन के जाए, सादा दसरी वसरी कुछ लगा के जाए तो इज्जत होगी, वकार होगा। ऐसा नहीं, आप बंदे की कदर करो, लिबास की नहीं। बंदे की कदर करो, गाड़ी की नहीं। बंदे की कदर करो। आगे पीछे दौड़ने वाले कितने, उनकी कदर मत करो। जब से अपने बंदों की कदर छोड़ दी है ना, तब से हमारे जैसे न जाने जिसको 2 लफ्ज भी बोलने नहीं आते, डासे वासे लगा करके, अच्छे खासे सदरियां वदरियां लगा करके क्या से क्या बन बैठे। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए औकात जब भी करनी हो तो बंदे की कदर करो, इज्जत करो, एहतराम करो, ताकि बंदा बंदा बनकर रहे, बंदा खुदा का बंदा बनकर रहे। खैर, ये कोई तकरीर का वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम सना खानों की कदर, इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ठंडा मजमा, मेरे ख्याल मुझे तो नहीं लग रहा कि आज नात खां, खैर ये तो हर जिस जगह जाते हैं जमते हैं, माहौल ही बनता है इंशाअल्लाह। लेकिन मजमे में इतनी ठंडक नहीं रहनी चाहिए, मजमा गर्म रहना चाहिए। एक बार आप सुभान अल्लाह से अपना कुछ जवाब दीजिए भाई, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। गाँव है लेकिन जज्बा तो अभी भी सलामत है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक वक्त था कि दूल्हे अपनी शादियों में बाहर से नाचने वालों को बुलाते थे। अब था कि नहीं था? उस वक्त कोई एहसास नहीं था, ना कोई घड़ी की तरफ देखता था, ना कोई टाइम की तरफ देखता था, ना कोई बिस्तरे का ख्याल लाता था, क्योंकि सब खुश थे कि आज तो माहौल बनाना, आज जगनी रात है। आज जो रात है वो जगनी रात है। अब जिन जगनी रातों में नाचना होता था, कूदना होता, सबको मौका मिलता था, क्योंकि उसमें एक पढ़ने वाला थोड़ी था, उसमें सारे नाचने वाले थे। वो चलने वाला तो म्यूजिक होता था या टेप होता था, जो कुछ होता था वो होता था, बाकी तो सारी माहौल में एक नाच और कूद होता था। तब किसी को ये ख्याल नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों में एक इनकलाब आया है,
اللہ ان جوانوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جیسے جیسے جوانوں میں انقلاب آیا ہے ویسے ویسے مجمع میں ٹھنڈک آنا شروع ہوئی. ایسی ٹھنڈک نہیں رہنی چاہیے, ایک دم گرمی ہونی چاہیے کہ ہاں حضور کی نعتیں سن رہے ہیں, حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. اور میدان محشر میں یہ کوئی گانے باجے کام نہیں آئیں گے. اگر میدان محشر میں کام آئے گا تو کملی والا آقا ہی کام آئے گا. انہیں تو کام آنا ہے, جنہیں کام آنا ہے یہی نعتیں ہی کام آئے گی, مصطفیٰ کی شان ہی کام آئے گی, عظمتیں کام آئے گی. اس لیے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اب نعت پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکل جائے اور میدان محشر میں آئے تو مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں. یہ خوش نصیبی ہے. بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب اپنا اپنا نصیبہ ہے, کوئی گاتے ہوئے مر جائے اور کوئی نعت پڑھتے ہوئے مر جائے. اس لیے اسلاف فرماتے جب گاڑی آپ چالو کرو تو اس میں نعت شریف شروع کر لو, تاکہ آپ کی اگر روح نکلے تو نعت پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے. کہیں گاڑی کہیں ادھر ادھر ہو جائے, ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو بھی نعت خوانی پڑھتے پڑھتے آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ اور آپ کی شہادت کا جو درجہ ملے. نہ ہو کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی آج کی اس بابرکت نورانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آل رسول کی عنقریب انشاءاللہ آمد ہے, اور نبی کا بیٹا اگر قدم رکھے گا تو انشاءاللہ برکت میں اور زیادہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ایسے ہی محفلوں میں تو برکت ہی برکت ہے, حضور کی محفل ہے, اور پھر حضور کا بیٹا اگر تشریف فرما ہوگا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور برکتیں بڑھے گی. لیکن آپ زندہ دلی کے ساتھ میں ایک بار پھر ہمارے راجستھان پالی کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے حاجی شریف رضا پالی صاحب کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالے سے کروں گا. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں گے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں گے. نعرے تکبیر. ہاں اب لگا کہ صرف یہ قوم جو ہے یہ صرف ناچنے کودنے والی نہیں ہے, یہ نعرے لگانے والی بھی قوم ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت شریف رضا پالی صاحب قبلہ